सोशल फेयर अवार्ड जो सबरी हेल्पेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसके लिए मैं पूरे ISRN परिवार की तरफ से सबरीज और उनकी सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जूरी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे आने वाले समय में और लोग मोटिवेट होकर और समाज में अच्छा काम करें। I would request Aarti ma'am, Miss Aarti PR Singh, to please come on stage as we start off with the felicitation of all our guests. Thank you all of you. Thanks to all our awardees who are really selflessly working for community development, and their work is really commendable. ভালো লাগছে, এখানে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো খুব ভালো। প্রথম থেকেই ছিলাম, অনেকের সাথে ইন্টারাকশন হয়েছে, অনেক কিছু জানতে পারলাম, আরও অন্যান্য অর্গানাইজেশন সম্পর্কে জানতে পারলাম, আমাদের সম্পর্কে কিছুটা ব্রিফ করতে পারলাম, অন্যদের জানাতে পারলাম, ভীষণ ভালো লাগছে। Great to be here. It's an award ceremony. Most of our directors, actors, everyone should be here. And it's a great moment to be organized by these people. And this is going to be change in Bengal, like cinema industry and the other industry going to be evolved this nature. And I'm pretty glad to be here. I'm glad to be see that answer again.